Are ready. The players are ready. The time has come for the main event. Barangay Lagtang, Talisay City. Bakbakan na! Team Cebu City versus Team Mandawi. Team Cebu City, Saddam Kulapo Jobert. O Team Mandawi, Reggie Ilaga Jobel. O game 1 on the way. O bola sa Team Cebu City. Servisyo Kulapo sa best para ono. Ilaga Lobo. Tuara sintro kuha pa ni Jobel. Tuara laras na ni Kulapo. 4-shot combination. Gisagang ni Rigi. Gibausan o makusog na tira. Ono 0 na. 1-0 in favor of Team Cebu City sa atong game 1. Wana. Opening salvo. Wana. Nagkainitan ng labanan. Well, 2-0 na, 2-0. Cristos. Okay, na servisyo Kulapo is the best para 3. Ilaga Lobo gihatag gipusingan ni Jobert gilambahan. Sound pa ni Damay Timaus. Over na bakod ng tira. 3-0 na. 3-0. May arangkada na. Sa game 1 ang Team Cebu City. Servisyo Kulapo is the best para 4. Tuara sintro. Yayayagin na ang Team Mandawi. 4-0 na, 4-0. Wanang mibugnaw ng panahon. Ug miinit na ang Team Mandawi. Agay tuara Kulapo sa kilid. Reggie milamba na. 2-shot combination ni Reggie. Tuara sukamo na si Saddam forever. Gipunan. Wana babag ng depensa sa Team Cebu City. Good item. Bola sa Team Mandawi City. 4-0 4-0 Okay ni servisyo Damay Timaus para ono. Ay tuara Reggie timbre. Toko di Saddam nabasa ni Reggie kaban. Agilapdusan ni Kulapo. Tumagos ang tiran ni Kulapo at the heart of the defense of the Team Mandawi City. Kini servisyo Mr. Explosive para 5 mga kaibigan. Tuara Ilaga. Lamba ni kaging ang depensa. Wa kaalma ang Team Mandawi City. Igking sa tira ni Mr. Explosive Jobert Balsinas. 5-0 na mga kaibigan. Kini para sa servisyo Jobert gadangarang. Agay tuara yayay na si Damay Timaus. 6-0 giitlugan pa ang Team Mandawi City. Change court. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon, Karkar Bisilin Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O ang email ban po rin. If you are in need of a ban for wedding, call 0995-243-5411. Email ban po rin. Latwan na. Wala, nagkabugbuga na. Nagkasakita na. Tok mo din sana mga kaibigan. Kuha pa ni Damay Timaus. Gilaras ni Kulapo. Allah, gibato na ni Kulapo ang Team Mandawi. Grabe, has batong Kulapo eh. Susan Rosi Samalia Puentes kakusuga to mga kaibigan. Shoutout ni Konsihal Silso Gabunada. Shoutout ka Papart Eric Lasarte Manuel Setraya. Shoutout Musya Nakrabaya. Shoutout Opa Wineralaw. Ay out ball ang serbisyo ni The Silent Assassin. 6-0 lang gihapon mga kaibigan ng atong score sa atong game 1. Bola sa Team Cebu City. Serbisyo na game breaker Saddam forever. Ay tuara. Lobo gihatag ni Mr. Explosive. Tuara mi bundak na. Tok mo ni Saddam. Nabasa ni Reggie kaban. Damay Timaus bibaos og pupusnak. Tuara lukapas Jobert. 6-0 side out ang bola sa Team Mandawi. Servisyo Jobel the high flying spiker.
Tuara. Sadam forever. Grabe ang mga lapdos sa Team Cebu City. Oy. Tuara. Di madawat ang tira ni Kulapo. Ono size na. Ono size. Sir Jonathan Arquion. Shout out. Bosri Amorcillo. Shout out. Dos size na mga kaibigan. 4-point lead sa Team Cebu City. Kini para 3. Jubel! Dinaknak sa iri ni Jubel. Pukot ang maral. Side out. Bola sa Team Cebu City. Kulapo is the best para City. Jubel to Mr. Explosive. Ayan, Mr. Explosive. Kamang na. The Mighty Mouse. Kabuag dipinsa dito Soberin. Agay! Bikila tiraha. Bingo bay. Hawan pas kang manang. Patay ang lahat. City na. Okay na para 8. Servisyo Kulapo is the best. Makahubog. Kulapo again. Baglos Kulapo. Why nakaikoy? Why nakaik? Good item. Why nakaalma to tiraha oy? Puro Sharon Cunita. Why nakaalma? 8-2 na 8-2. Ngiga Kulapo is. Sa yuha pa nanghasi naman eh. Servisyo Kulapo para 9 mga kaibigan. Tuara. Mr. Explosive. Agay pukot ang maral. Point 9-2 na. Kini para Gis. Servisyo Kulapo. Tuara sintro kuha pang The Mighty Mouse. Gitubag ni Idol Jobert. Wala. Namugnaw ang dipinsa sa Team Mandawi. Gis 2 na. Wala. Danga natas terminal ha. Andam-andam na mo. Wala, nanatas terminal, panudlay na mo. Andam-andam mo plitihan. Andam-andam na mo sa inyong plitihan. Kaya nanatas terminal, panudlay na. 11 para daog na. Sa game 1, Tuara, kanto. Awas kaibigan. Side out. 11-2 sa 11-2. Bula sa Team Mandawi. Servisyo The Mighty Mouse. Para 3, Agay. Tuara, kuha pang Kulapo. Jobel. Tuara, Rigi Kaban. Grabe haglatigo. Bagsika tiraha. Grabe di matabang dol. Makahilo to tiraha di makaon. Grabe ay. 11 mga kaibigan. Okay na para daog na. Hala ka diha. Kulapo gibuyukan ni Kulapo. Ukab ng kaspa sa Team Mandawi. May daog na ang Team Cebu City sa game 1. Atangin niyo ang atong game to.